अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आप सबको खुशामदीद। आज के तीसरे सबक में अरबी ज़ुबान, अरबी बोलचाल की क्लास है ये। और आपको कुछ जुमले कल परसों याद करवाए। ये ग्रीटिंग्स में से दुआ या कलिमात जो होते हैं उसमें से अहम तरीन जो है वो ये भी है, मसा उल खैर या मसा अल खैर, दोनों ठीक है। मसा अल खैर का मतलब होता है शाम बखैर, गुड इवनिंग। आप दुआएं चेंज कर दें, ज्यादा कर दें। ये आपने कल सीखा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको मजीद बढ़ा दूं। देखो, आप कहेंगे मसा उल वर्द, ये भी कह सकते हैं। मसा उल वर्द, आपकी शाम फूलों भरी हो। ये भी हो सकता है कि कोई अगर आपको कहे मसा उल खैर, तो आपने जवाब देना है मसा उल वर्द, एक और जवाब दिया करें। इसी तरह हो सकता है मसा उन नूर, तो ये भी हो सकता है तुम्हारी शाम नूर भरी हो। तो आप बहुत सारी दुआएं हैं, आप दे सकते हैं। अरब लोग बहुत सारी दुआएं देते हैं। तो इसका जवाब यही होगा कि आपने थोड़ा चेंज करके देना है। मसाउल खैर, मसाउल नूर, मसाउल वर्द, मसाउल फूल, आप कुछ भी कह सकते हैं। बहुत सारे दुआएं कलिमात हैं इसमें। तो ये आपको मैं सेंड कर दूंगा, और कभी कभी सेंड करता रहूंगा, बल्कि आप भी सेंड कर दिया करें। कुछ कलिमात आपने कल सीखे थे, माहाजा वाले कुछ जुमले आपने कल सीख लिए थे। इसमें से बस सिर्फ एक चीज़ जो है इजाफा कर रहा हूँ मैं, बाकी तो सब कुछ पुराना है, कल वाला है। इसको लेके चलता हूँ मैं। जो भी, चलो, जो भी स्लाइड सामने आ गई ना वो आपको दिखाता रहा हूँ। ये है जी माहाजा। ये कल हमने बहुत किया था। किसी चीज़ का पूछना हो आपने कि ये क्या है, तो आपने कहना है माहाजा, ये क्या है। तो आप जवाब होगा हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा मस्जिद। अच्छा, कन्वर्सेशन में ना, बोलचाल में आखिरी जो हर्फ होता है वो वक्फ वाला होता है। तो आप कहेंगे हाजा मस्जिद। लेकिन पहचान के लिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मस्जिद के आखिर में जो तनवीन है ना, इससे दो चीजें पता लगती है। एक तो ये कि ये कोई भी आम सी चीज है, यानी मस्जिद है ना, तो मस्जिद तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि लाखों करोड़ों में मस्जिदें हैं। तो ये मतलब ये है कि कोई खास मस्जिद की बात नहीं हो रही। एक तो ये पता चलता है। दूसरा ये पता चलता है कि ये एक है। तो इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं, ये नहीं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। कॉमन, ये वो है, कॉमन नाउन है ये। ठीक है, आप इसको तर्जुमा कर सकते हैं एक मस्जिद या कोई मस्जिद। हाँ, ये कोई मस्जिद है, या ये एक मस्जिद है। मन हाजा, अब देखो नया लफ्ज चेंज आ गया, ये एक नया लफ्ज आ गया। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है मन। तो मन, अब तक तो माँ चला आ रहा था, मन मा हाजा। अब कहा जा रहा है कि मन हाजा, ये कौन है। तो जवाब होगा हाजा ताजिरुन, ये एक ताजिर है। अब मन किसके लिए आता है, याद रखिए। देखो, अल्लाह के लिए आता है। जैसे कब्र में पूछा जाएगा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तो मन आ गया। इंसान के लिए मन का इस्तेमाल होता है, और फरिश्तों के लिए मन का इस्तेमाल होता है। बाकी जानवरों के लिए आपको इस सबक में दिखाया जा रहा है कि जानवरों के लिए भी आपने माँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, माँ, जानवरों के लिए भी माँ इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये मन हाजा, कि ये कौन है, तो गधा कौन है, क्या बताऊंगा कि कौन है। आपने माँ हाजा कहना है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कह रहे हैं हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। कल्ब कहते हैं कुत्ता। बोलचाल में आपको कुछ गालियां भी आनी चाहिए। गालियां बहुत जरूरी होती हैं। आपका मन जो होता है, ऐसा ना हो कि आप अरबियों के साथ लड़ रहे हो और आप जो है वो पश्तो में या फिर पंजाबी में गालियां देते रहे। मजा तो अपनी जुबान में ही आता है। ये तो पक्का है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अपनी जुबान में ही गालियां देने का मजा आता है। लेकिन अरबी की गालियां भी सीख लें, और वो है कल्ब, कुत्ता। तो उसका अभी मैं कल आपको इसका और बच्चे भी दिखाऊंगा, बच्चे को क्या कहते हैं। तो हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। हाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है। ला, हाजा कित्तुन, ये क्या है। कित्तुन या हुरैरा जिसे कहते हैं, हिर्रा, इसका मतलब होता है बिल्ली है ये। अच्छा, हाजा हिमारुन, ये गधा है। हिमार, दो आ गई भाई, दो। अब मामला जरा अच्छा हो गया वैसे, हम ना बोल सकते हैं। कल्ब और हिमार, हिमार या हिमार या हिमार, तो गधा यार।
तो ये भी आपको आपके पास ये वर्ड्स होने चाहिए। अहादा हिमारुन, क्या ये गधा है? ला, हादा हिसानुन, ये हिसान है, हिसान घोड़ा है, घोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। वमा हादा, और ये क्या है? हादा जमलुन, ये कैमल है। जमल का लफ्ज, ये जो कैमल है ना, कैमल, कैमल का लफ्ज जमल से निकाला गया है। जीम को ये लोग गाफ बोलते हैं, गमल, फिर वो गमल से वो कैमल बन गया। तो ये है जमल, जमल का मतलब है ऊंट है ये। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना था, एक तो कुछ अल्फाज आपको सिखाने थे, जानवरों के कुछ नाम भी आपको आ गए, लेकिन मैं आपसे अलग से भी आपको जानवरों के नाम सिखाऊंगा। एक एक दर्जन हम चीजें याद करेंगे इस कोर्स में स्पेशली। यानी जानवरों के 12 नाम आपको आने चाहिए, 12 फलों के नाम, 12 जो है वो फ्रूट के नाम आने चाहिए। इस तरह ना हम चीजें सीखते जाएंगे इंशाल्लाह, कुछ कुछ करके। तो एक तो ये चीज थी कि जो आपको दिखाया कि मन का इस्तेमाल किया करें, तो आप एक दूसरे से पूछेंगे मन हाजा या मन अंता। मन 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 का याद रखिए। अच्छा जी, एक और, ये तो एक चीज थी बस, ये मैंने कल वाले सबक के साथ इसको जोड़ा है, ठीक है जी। अब आपको दूसरी चीज सिखा रहा हूँ यहाँ। कौन, किसका इजाफा हुआ? कौन आया? अंबर आई, अंबर बहुत लेट आई, लड़की क्या करती है, आपसे मेरी बात भी नहीं हो सकी, फिर ये सबसे मैंने अरेबिक में बात की, लेकिन आपका रह गई हैं आप। तो मैं आपसे आखिर में बात करता हूँ। अंबर टाइम पे आया करो, लड़की टाइम पे आया करो। अच्छा जी, हम, सॉरी सॉरी सर। अच्छा ये देखिए एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये है, ये मैं आपको ना मुख्तलिफ टॉपिक्स ना आपके कल इंशाल्लाह ना, कल मैं आपको कोर्स दिखाऊंगा, कोर्स भी दिखाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं और क्या रहता है, तो वो चीज़ें मैं कवर कराता जाऊंगा। और मैं इंशाल्लाह कोर्स मुकम्मल कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपको कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा पढ़ाया जाए, कम ना पढ़ाया जाए। ये है जी निदा। निदा का मतलब होता है किसी को बुलाना, ये आपको काम आएगा। ये है जी या नूर, या अम्मो, या अखी, या उख्ती, या अबनी, या बिनती, आ, या आदमो, या मूसा, या ईसा। आपने सुना होगा कुरान मजीद में बहुत दफा हम पढ़ते हैं या आदमो, या मूसा, या ईसा। लेकिन कभी कभी आता है या अय्युहर रसूल, या अय्युहर नबी, या अय्युहल काफिरून। फर्क क्या है दोनों में? दोनों बराबर नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि या अय्युहा तब आएगा कि जिसको आप बुला रहे हैं उसके ऊपर अलिफ लाम हो। ऊपर अलिफ लाम नहीं है किसी पे, तो या आया हुआ है। जहां आपने देखा कि उसके साथ जो है अलिफ लाम लगा हुआ है, तो या अय्युहा हो जाएगा। बस इतना फर्क है। या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल काफिरून, या अय्युहल्लदीना आमनू, तो ये अलिफ लाम वाले सारे जो होंगे वो या अय्युहा के साथ आएंगे, और बाकी जो होंगे वो इसके अलावा आएंगे। ये सब के माने तो आपको आते हैं। या नूर लड़की का नाम हो सकता है, लड़के का नाम भी हो सकता है। या अम्मो, कल हम रिश्ते सीखेंगे, मेरे ख्याल में कल है शायद या परसों होगा, तो वो हम देख लेते हैं। लेकिन अम्मो कहते हैं अंकल को, अंकल। अरब में अगर आपको किसी को बुलाना हो ना, तो अम्मो कहते हैं, या अम्मो, या अम्मो, यानी कि अंकल, बात सुने अंकल, छाबड़ी वाले अंकल, या अम्मो, ऐसे बुलाते हैं अम्मो। और गुस्से में भी कहते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप कहें ना आप कोई उल्टी सीधी बात करेंगे तो मैं कहूँ ले, यार तू अंकित हमारे नहीं कहते यार, ओए मामा ऐसा नहीं है, मामा कहते हैं ना, मामा ऐसे नहीं। मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अरब में ना आप ये इस्तेमाल करते हैं या अम, या अम, यानी कि कहते हैं अंकल, क्या यार क्या मुसीबत है, फिर वही गलती। उस वक्त भी ये अम्मो इस्तेमाल करते हैं, तो बुलाने के लिए भी अम्मो इस्तेमाल करें, अंकल। और अगर आपका कोई दिमाग खराब करे तो आपने कहना है या अम्मो, क्या मुसीबत है यार। आपने कहना है या अम्मो मा हाजा, ये क्या है अंकल, ये क्या है यार, महाजा। ये महाजा का आप ट्यून जो है ना, आप इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। महाजा, ये क्या है? महाजा, ये क्या है? महाजा, ये क्या है? बस ये वो पीके वाली फिल्म जो है ना, उस तरह का हो जाता है कि आप जितने सेंस इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह का लहजा इस्तेमाल करेंगे, उस तरह का उसका माना आएगा महाजा का। अच्छा जी, ये देखिए या अखी। अखी का मतलब होता है मेरे भाई, या अखी मेरे भाई, या उख्ती मेरी बहन। ये कल मैं सिखाऊंगा आपको वैसे, इसकी आप परवाह ना करें, सिर्फ या को समझें। यबनी, ये अलिफ खामोश है। यबनी का मतलब होता है बच्चे, मेरे बेटे। यबनी मेरे बेटे।
यबनती, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बात सुनो, बस इतनी सी बात। तो ये दो चार लफ्ज ये भी साथ में आपको याद करा दिए, लेकिन हम रिश्ते रिश्ते सीखेंगे, बाकायदा से रिश्ते सीखेंगे इंशाल्लाह। इसकी समझ आ गई है अब आपको, ये जो या और अय्युहा का फर्क है? किसको समझ आ गई, किसको नहीं आई? किसी सबको समझ आ गई? सर एक दफा बस रिपीट कर दें कि जो अय्युहल है तब आएगा जब अलिफ लाम आएगा। हाँ, इतनी सी बात है कि अलिफ लाम हो, तो कुरान मजीद में देखे ना, जहां भी अलिफ लाम लगा होगा जिसको आप बुला रहे हैं, तो यहाँ पर या अय्युहा लगेगा। बस इतनी सी बात। ठीक है सर। माना एक ही है, माने में कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ, एक और भी आपको देता हूँ वोकेबलरी के लिए। ये चीज़ें भी देख लें, फिर मैं आखिर में आज वो करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, और फिर अंबर के साथ में आपको सारी चीज़ें दोहराता भी हूँ। देखिए हबाब, यहाँ पे मैं आपके लिए वक्त से शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वक्त से शुरू कर रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमने कौन से लफ्ज़ बोलने होते हैं। ये देखें, लिखा हुआ है ज़मन, यानी ज़माने, वल औकात, और वक्त। एक जो सबसे कम हमारे पास इकाई है वो है लहजा की। लहजा, लहजा का मतलब होता है लहजा, ये जो हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, ये वही लहजा है, लहजा। लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कब? जब आपने किसी को वेट करवाना हो, आपने कहना है लहजा या अखी, लहजा या अखी। आपने करना क्या है इस दौरान? मैं अगर वो इशारा कैसे दिखा सकता हूँ आपको, कभी मैं कल तस्वीर दिखा देता हूँ इंशाल्लाह आपको, कि आपने अपनी उंगलियों को जमा कर ले, कैसे कहना है उसको, इशारा करना है कि आपने कभी वो क्लिप भी देखा होगा जिसमें वो इमाम मदीने के इमाम जो है वो पीछे जो उसका सामने खड़ा होता है उसको खामोश कराने के लिए ऐसे कहता है, सबर ओसबुर ओसबुर, नमाज के दौरान ही। तो वो बड़ा शानदार है। तो ये असल में क्या करते हैं ये लोग, कि ऐसे उंगलियों को जमा कर लेते हैं और फिर ऐसे कहते हैं, इसको हिलाते हैं, कहते हैं लहजा लहजा, सबर कर सबर कर सबर। तो आपने किसी को कहना हो ना सबर करो, वेट अ मोमेंट, तो वेट अ मोमेंट के लिए आपने कहना है लहजा, लहजा या अखी। असल में इससे पहले एक लफ्ज छुपा हुआ है, अंधेरे में है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो है इंतजिर। इंतजिर, इंतजिर का मतलब है सबर करो, इंतजार करो, इंतजिर। अब मैं अर्ज करूंगा दोबारा कि आप इसको रोमन में लिखें, उर्दू पे कोई भी तवज्जो न दे, जबर जेर पे कोई भरोसा न करे, हमेशा गलत बोलेंगे। इन तजिर, भाभी, इसको आपने अवैस को कहना है इंतजिर, इंतजिर, जब वो खाना वगैरह मांगा करे, आपने कहना है इंतजिर, इंतजिर। इंतजिर का मतलब होता है इंतजार करो। तो आपने सिर्फ इतना भी कह सकती हैं कि लहजा, 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 लहजा यानी कि एक सेकंड। इसके लिए एक और भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, सेकंड का जुबान में आ गया तो सानिया। सानिया का मतलब होता है मिनट, सेकंड, सेकंड के लिए आता है सेकंड। जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं सानिया। सानिया मिर्जा या सानिया सईद मशहूर नाम है। सानिया का मतलब होता है दूसरी, जो बहनों में दूसरी हो उसको सानिया बोलते हैं, सानिया। ठीक है, याद रखिए सानिया। और इसी तरह राबिया है, राबिया चौथी जो होती है बहन उसको राबिया बोलते हैं। हाँ, एक और चीज है इसमें कि अगर निस्बत के लिए रखना चाहें, राबिया बसरी की निस्बत के लिए, तो चाहे बहन पहली हो, दूसरी हो, आखिरी हो, कोई भी रख सकता है राबिया, चूंकि निस्बत के लिए आप रख रहे हैं कि अल्लाह इसमें बरकत देगा। तो इसका मतलब ऐसे होता है, सानिया का मतलब है दूसरी। तो सानिया यहाँ पर माना होगा सेकंड का। बाज अरब ममालिक में सानिया की जगह वो लोग कहते हैं सवानी, 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 यानी कि सेकंड्स, कुछ सेकंड सबर करो, कुछ सेकंड सबर करो। सवानी या अखी, सवानी, सवानी। सानिया भी बोलते हैं, लहजा भी बोलते हैं, और एक और लफ्ज भी बोलते हैं, और वो है दकीका। दकीका, दकीका, फारसी में भी दकीका बोलते हैं। दकीका का मतलब होता है मिनट। इंतजिर दकीका, एक मिनट सबर करो यार। दकीका या अखी, भाईजान एक मिनट यार, एक मिनट। दकीका या अखी, एक मिनट मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद है सा, इससे बड़ी इकाई होती है, सा का मतलब है घंटा।
सा का मतलब है घंटा, लेकिन सा का मतलब होता है घड़ी। दूसरा माना इसका है घड़ी, सा घड़ी को बोलते हैं। और तीसरा इसका माना है कयामत। कुरान मजीद में है कयामत के लिए भी सा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सा। तो ये तीन लफ्ज हैं इसके, ये मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, याद रखिए सारे अल्फाज। कुछ कुछ स्लाइड्स में नहीं होंगे, ठीक है चीजें। इसी तरह इससे बड़ी इकाई होती है अरबा व इशरून सा। अरबा कहते हैं चार को, अरबा। आज मैंने आपसे सुनना भी है, गिनती भी सुननी है 10 तक। अरबा का मतलब है चार, वो का मतलब है और, इशरून का मतलब है 20, इशरून 20, इशरून। सा का मतलब है घंटा, यानी 24 घंटे। अरबा व इशरून सा, इसको एक लफ्ज की तरह बोलना है आपने। अरबा व इशरून सा, अरबा व इशरून सा, अरबा व इशरून सा। ये जरा कौन दोहराएगा? जहीर साहब, इकरा या हबीबी। لحظة دقيقة ساعة 24 ساعة. क्या बात है अंबर, इकरा हबीबती। لحظة دقيقة ساعة 24 ساعة. और सेकंड को क्या बोलते हैं? सेकंड को क्या लड़की है ये? क्या لحظة ثانية ثانية. सानिया। ثانية. तो आप नहीं लिख रही ना, लड़की नहीं लिख रही ना, अच्छा नहीं कर रही। अच्छा जी, इसके बाद फिर चलते हैं हम। ये कुछ अल्फाज थे। मैं अभी देखो ना, हम अभी 24 घंटे में पहुंचे हैं, तो इसके बाद मैं आपको दिन का, फिर हफ्ते का, फिर साल का, फिर सदी का बताने लगा हूँ। और फिर मैं कुछ और बताने लगा हूँ। ये वोकैबुलरी में हमारा चलता रहेगा, ठीक है, टाइम का। ये भी आपको मैं भेज दूंगा और इंशाल्लाह ताला आपको याद रहेंगे ये अल्फाज। अब मैं थोड़ी सी ग्रामर पढ़ के ना, तो फिर मैं हम हिवार की तरफ आते हैं और कन्वर्सेशन की तरफ आते हैं दोबारा से। ये देखें अहबाब, हमने पढ़े थे हरूफ। हमने कहा था 28 हरूफ होते हैं अरबी जुबान में। तो 28 हरूफ हैं, और उन हरूफ को मिलाते हैं तो लफ्ज बन जाते हैं। कुछ लफ्ज होते हैं जिनका माना नहीं होता, उसको मुहमल बोलते हैं। और हमने कहा था कि हम मुहमल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके कोई कायदा नहीं होता, उसूल ही नहीं है, ग्रामर में है ही नहीं। लेकिन जो लफ्ज बामाना होते हैं उसको कलिमा बोलते हैं, कलिमा, कलमा नहीं, कलिमा। तो कलिमा पढ़ेंगे। बामाना लफ्ज जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, वो तीन, उनमें तीन चीजें कॉमन है। पहली चीज है इसम, के कुछ नाम होते हैं। मैं कहता हूं अंबर, जहीर साहिब, नाम होते हैं। तो जैसे जैद, कलम, लाहौर। दूसरी चीज हमारी जुबान में स्पीच। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था कि बामाना लफ्ज जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तो उनमें से क्या होता है, पहले तो कुछ नाम होते हैं, जो हम बातें करते हैं उसमें नाम होते हैं, इसम, जैसे जैद, कलम, लाहौर। दूसरी बात होती है भाई, फेल होते हैं, कुछ काम होते हैं, जैसे जहाबा, वो गया, जहाबा। या इसकी जगह पे आप लिखें जा, इजा जा नसरुल्लाह। जा का मतलब होता है आया, जा, आया, जा उल हक, किताब, यानी कि जा का मतलब होता है आया। और ज़हाबा, गया, ज़हाबा गया। इसी तरह यज़हबो, वो जाता है, यज़हबो, वो जाता है। सयज़हबो, वो जाएगा। एक चीज देखी आप लोगों ने कि ये जो इसम है ना, इसमें कोई जमाना नहीं होता। जैद, कलम, लाहौर, मदीना, कापी, कुर्सी, दवात, पंखा, किसी में भी जमाना नहीं है। लेकिन फेल में जमाना होता है। जहबा माजी है, यजहबो हाल है, सयजहबो मुजारे यानी कि मुस्तकबल है। हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तीसरी चीज जो हमारी बातों में होती है वो है हुरूफ, हर्फ होते हैं कुछ। जैसे फी का मतलब होता है मैं। जैसे आप कहते हैं ना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। इसी तरह मिन, आपने कहा था मिन शैतान, शैतान से। या आप कहते हैं बिस्मिल्लाह,
بسم اللہ، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، سے، یا پھر علا کا مطلب ہوتا ہے السلام علی رسول اللہ، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اللہم صلی علی محمد، تو علا کا مطلب ہوتا ہے پر۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ یہ سارے حروف فی، من، بے، علا اور بھی بہت سارے ہیں، یہ جب تک کسی اور لفظ کے ساتھ نہ ملے اس کا معنی ادھورا رہتا ہے۔ جیسے فی کا معنی ہے میں، لیکن کیا میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے من کا مطلب ہے سے کا مطلب کیا؟ تو آپ کیا کرتے ہیں، معنی تو ہے اس کا لیکن کسی سے ملا کے پورا معنی دیتا ہے، ورنہ ادھورا معنی ہوتا ہے۔ یہ ہے حروف کی تعریف، اور یہ ہے فعل کی تعریف، اور یہ ہے اسم کی تعریف۔ یہ تینوں جو لفظ ہے نا، جو پارٹس ہیں، یہ پارٹس آف سپیچ ہیں، اسم، فعل اور حرف، اس سے کوئی زبان خالی نہیں ہوتی، اور ہم جب جملہ استعمال کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی ہوتا ہے۔ تو یہ گرامر کا کچھ حصہ تھا، یہ ہمیں کام آئے گا، بعد میں کام آئے گا انشاءاللہ، اس لیے میں نے آپ کو چاہا کہ بتا دوں کچھ اس بارے میں۔ اب آپ کو میں ایک لفظ دینے لگا ہوں، ایک لفظ، اور وہ آپ کو بہت کام آئے گا، اور وہ لفظ ہے اریدو، 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 اریدو کا مطلب ہوتا ہے آئی وانٹ، مجھے چاہیے، ارید، مجھے چاہیے کیا؟ السمک، سمک، SAMAK، سمک، فش چاہیے، مجھے مچھلی چاہیے، ارید سمک۔ اسی طرح ہے ارید دجاج، دجاجہ مرغی کو بولتے ہیں، دجاج، مجھے مرغی چاہیے، دجاج۔ تیسرا ہے اللحم، لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت، لحم، گوشت، سمک، دجاج، گوشت۔ اچھا، اس میں ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، یہاں کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں، ارید کتاب۔ اب یہاں سے جملے بنانا آپ سیکھیں گے، آپ نے جملے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے وہ بڑی محنت کے ساتھ، اور آپ نے وہ جو 100 جملے لکھے تھے نا انا کے ساتھ، جو میں نے کہا تھا کہ جملے لکھنے ہیں، تو آپ نے بہت سارے ہوم ورک آئے نا، میں تو دیکھ بھی نہیں پایا، اتنے سارے ہوم ورک آئے۔ تو اسی طرح اب لفظ آ گیا ہے اریدو کو، اریدو کو درمیان میں لکھیں، اور لکھیں یہاں پر اریدو اخی، مجھے اپنا بھائی چاہیے، اریدو کتاب، مجھے کتاب چاہیے، اریدو قلمی، مجھے اپنا قلم چاہیے، اریدو، اور کیا آپ نے پڑھا ہے، اریدو حمار، مجھے گدھا چاہیے، اریدو کلب، مجھے کتا چاہیے، اریدو، اریدو کیا، اریدو تاجر، مجھے تاجر چاہیے۔ ہاں، اور بھی بہت سارے، أريد نجم. ہاں، ارید النجم، مجھے نجم چاہیے، یعنی ستارہ چاہیے، ارید ماء، پانی چاہیے، ماء کا مطلب ہوتا ہے پانی، ارید ماء، امی، میری ماں، امی، ماں جی، امی کو بلا کے آپ نے کہنا ہے یا امی، میری ماں، کیا ہے، ارید ماء، مجھے پانی چاہیے، یا آپ نے کہنا ہے اریدو عصیر، مجھے جوس چاہیے، عصیر، عصیر، عصیر کا مطلب جوس، مجھے جوس چاہیے، ماشاءاللہ، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اریدو حلیب، مجھے دودھ چاہیے، اریدو حلیب، مجھے دودھ چاہیے، ارید اللبن، مجھے لسی چاہیے، ارید اللبن، مجھے لسی چاہیے۔ تو یہ لفظ آپ کو دیا ہے میں نے، اریدو۔ تو اب آپ نے جملے خود لکھنے ہیں، اور جملے درجن سے کم نہ ہو، آپ جتنے لفظ آپ کو آتے ہیں چیزوں کے، وہ نام لکھے، تو آپ کو یہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ لو بھائی، اب اس طرف آتے ہیں، ایک کنورسیشن ہے، اس کو ذرا دیکھیں کہ کیا بول رہے ہیں یہ کاکا۔ کہہ رہے ہیں محمد اور شریف بات کر رہے ہیں، محمد کہتا ہے السلام علیکم، شریف نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد نے کہا من این انت، اس کو آپ نے ایک ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، من این انت،
اب دیکھیں آپ کو دو لفظ آتے ہیں، ایک نہیں آتا. آپ کو آتا ہے من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام، اور انتا کا مطلب ہے یو، تم سے. لیکن درمیان میں ایک لفظ ہے اینا. اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، ویئر، کہاں. من اینا انتا، تم کہاں سے ہو، ویئر آر یو فرام. تو اس نے کہا انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. اب آپ کے لیے ایک اور ہوم ورک ہے میرے پاس. خوشی کی بات یہ ہے کہ ہوم ورک ہی ہوم ورک ہے. جیسے آپ یہاں لکھیں گے این حمار، این حماری، میرا گدھا کہاں ہے. این قلبی، میرا کتا کہاں ہے. یا آپ کہیں گے این قلبی، میرا دل کہاں ہے. قلبی یہ دوسرا قاف ہے. این کتابی، میری کتاب کہاں ہے. این امی، میری ماں کہاں ہے. این اخی، میرا بھائی کہاں ہے. این بیتی، میرا گھر کہاں ہے. این بیتی، میرا گھر کہاں ہے. اچھا، آپ میں سے کوئی سمجھدار ہے تو مجھے وہ بتائے گا کہ اگر میں کہوں تمہارا گھر کہاں ہے. جی أين بيتك أنت؟ ہاں، این کاف لگایا کریں آخر میں، جیسے تھا نا اسمک، مسمک، وہ یاد کرو. کیف حالک، تیرا، تیرا، تیری، یور کے لیے کاف استعمال کیا کرے. تو این بیتک، شاباش. تمہارا گھر کہاں ہے. شاباش، ویری نائس لڑکی، شاباش. چلو جی، تو یہاں باتیں ہو رہی تھی کہ تم کہاں سے ہو. من این انتا، تم کہاں سے ہو. انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. اچھا اچھا. حل انتا پاکستانی، یار یہ تو اچھا جملہ ہے کہ انتا پاکستانی، تم پاکستانی ہو. انتا پاکستانی، یہ تو ہمیں آتا ہے. تو یہ حل کیا ہے. یاد رکھیں حل آتا ہے یس نو کوسچنز کے لیے. جس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں ہو اس کو آپ نے ایسے پوچھنا ہے حل کے ساتھ. جیسے میں کہوں حل انتا استاذ، کیا تم ٹیچر ہو. بس اب دیکھو نا اس کا جواب یا ہاں آئے گا یا نہ آئے گا. تو آپ نے حل سے پوچھنا ہے یہ والا، کیا تم استاذ ہو. تو حل انتا پاکستانی، تم پاکستانی ہو. اس نے کہا نعم، جی جی جی. انا پاکستانی، میں پاکستانی ہوں. اب سوال کر رہا ہے، کہتا ہے وما جنسیتک. یہ جنسیہ کل میں نے آپ کو سکھایا تھا احباب، اللہ کرے آپ کو سارے یاد ہوں ساری چیزیں. یہ لفظ ہے جن سی یا. جنسیہ کا مطلب ہوتا ہے نیشنلٹی. اس کو آپ نے تک کر دینا ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا تمہاری نیشنلٹی. جنسیتک، تمہاری نیشنلٹی کیا ہے. تو محمد نے کہا انا ترکی، میں ٹرکش ہوں. انا من ترکیہ، میں ترکی سے ہوں. یہ دیکھو ہم لوگ جس کو ترکی بولتے ہیں نا وہ تو ترکی نیشنلٹی ہوتی ہے نا، لیکن زبان بھی تو ہوتی ہے. تو وہ ترکی ہے. انا ترکی، میں نیشنلٹی ہولڈر ہوں ترکی کا. اور انا من ترکیہ، میں ترکی سے ہوں. یہ ہے ترکیہ. عربی میں ترکی کو ترکیہ بولتے ہیں. تو میں ترکی سے ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اہلن و سہلن، جواب میں آیا اہلن بکم. تو یہ بہت آسان ہے. میں ذرا ظہیر صاحب کے ساتھ اس کی پریکٹس کر کے نا پھر آپ کے ہینڈ اوور کرتا ہوں. جی ظہیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی اسد اللہ، مسمک. حضرت محمد ظہیر. ماشاء اللہ، اسم جمیل، خوبصورت نام ہے ماشاء اللہ. کیف الحال یا استاذ ظہیر. انا بخیر والحمد للہ. میرا بھی حال پوچھ لیں، ایک دفعہ تو پوچھ لیں، 3 دفعہ پوچھا میں نے آپ. کیف الحال یا استاد یا استاد بخیر یا بخیر استادی. الحمدللہ الحمدللہ بخیر بخیر. تو یہ ہم نے پوچھا تھا نا کیف الحال الحمدللہ بخیر.
वकैफ अंता, वकैफ अंता, और तुम कैसे हो? तो हम कहेंगे अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। जमील जमील, शुक्रन या उस्ताज ज़हीर। عفوا जमील, عفوا عفوا अहलन व सहलन, أهلا بكم सबाह अल खैर, صباح النور मसा अल खैर। مساء الورد माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिन अइन अंत या ज़हीर? أنا من باكستان माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हल अंत पाकिस्तानी? نعم أنا باكستاني وما جنسيتك अना मिस्री, अना मिन मिस्र। ما شاء الله हाँ, ऑरेंज में क्या लिखा है आगे? أهلا وسهلا अहलन बिको, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, जिंदाबाद जहीर साहब जिंदाबाद। अच्छा जी, चलें अब जहीर साहब और हुसैन भाई बात करेंगे, शाबाश, फिर उसके बाद लड़कियों की बारी आएगी जी। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال يا حسين अल्हम्दुलिल्लाह। कैफल हाल? أنا بخير والحمد لله मिन अइन अंता? أنا من باكستان وكي وأين أنتك अना मिन पाकिस्तान। أوكي हल अंता पाकिस्तानी? نعم أنا باكستاني وما جنسيتك अना पाकिस्तानीयुन। अना पाकिस्तान। शाबाश। أهلا وسهلا يا حسين अहलन बिकुम। अच्छा, ये देखिए एक लफ्ज होता है ऐदन। ऐदन का मतलब होता है आल्सो, भी, यानी मैं भी पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, ऐदन, उर्दू में भी ये ऐदन चलता है, लेकिन सिर्फ ये दो नुक्ते डालते हैं। जैसे आपका मुस्तकिल पता ये है, हाँ जी ये है, उसके नीचे दो डैश डालते हैं, असल में वो है ऐदन, यही लफ्ज है। तो ये चक्कर चलता है। अच्छा, इसमें ये भी है, एक और लफ्ज भी आपने बोला, जैसे अना पाकिस्तानी ऐदन, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। एक और लफ्ज भी मेरा समझ हो गई, लेकिन चलो वो मुझे भूल गया, सुनाता हूँ फिर आप। तो अब दो लड़कियां बात करेंगी, मुनीबा और अंबर बात करेंगी जी। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. अस्सलाम वालेकुम। Waalaikumsalam. कैफ Waalaikumsalam. कैफ हालुक? أنا بخير الحمد لله. كيف حالك؟ أنا بخير أيضا الحمد لله. ما اسمك؟ أم، أنا منيبة. صباح من الخير أين يا أنت؟ Sorry. صباح الخير يا منيبة. صباح النور وارد. من أين أنت؟ أنا من إنجلندية. هل أنت من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستانية. शाबाश। Oh gosh. أهلا وسهلا. أهلا بكم. अच्छा, देखिए यहाँ पर एक तो यूके को बोलते हैं इंजल तारा, यूके को बोलते हैं إنجل इन जल तारा या इन कल إنجل तारा। इन कल तारा काफ कर देते हो या जीम कर दो, إنجلترا. तो इन जल أوكي. तारा। उसकी वजह यह है कि ये लोग जो अरब लोग हैं ये जीम को गाफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंजल तारा या इंगल तारा हो जाएगा, इंगल तारा। तो इंजल तारा बोलते हैं यूके को, إنجلترا. और ब्रितानिया भी बोलते हैं, ब्रितानिया, ब्रितानिया। चले, بريطانيا. Yes. अच्छा, तो एक दूसरा लफ्ज है ओके। ओके के लिए बोला करें तैयब, तैयब طيب. तैयब तैयब, ओके तैयब। सॉरी के लिए एक नाम है उर्दू वाला, आसिफ। आज बोलना है आसिफ, लड़की बोलेगी आसिफा, लड़की कहेगी अना आसिफा, आई एम सॉरी।
اور لڑکا بولے گا انا آصف. یہ لفظ میں سارے آپ کو اپنی جگہ پر بھی بتاؤں گا، سکھاؤں گا، لیکن ابھی اگر آپ نے بولنے ہیں تو یہ بول سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور عورت ہوتی ہے اس کے آخر میں آپ نے لگانا ہوتا ہے بولتا. ٹھیک ہے، جیسے اردو میں لگاتے ہیں. جیسے ابھی یہ منیبا ہے نا، اگر لڑکا ہوتا تو کیا ہوتا؟ منیب. منیب اور منیبا. اسی طرح پاکستانی اور پاکستانی یا، بس یہی چلتا ہے اور کچھ نہیں. انا آصف اور انا آصفہ. بہت اچھی لڑکی اور شاباش. جی زارا اور عظما شروع سے باتیں کریں، شروع سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف الحال؟ الحمد للہ. کیف الحال؟ أنا بخير والحمد لله. ما اسمك؟ انا عظما اویس. ما شاء الله جميل. من أين أنت؟ من أين أنت؟ پاکستانیہ. هل أنت باكستاني؟ نعم انا پاکستانیہ. وما جنسیتک؟ أنا باكستانية أيضا. اهلا وسهلا. أهلا بكم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امبر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسمی اسد اللہ. مسمک؟ اسمی امبر. ماشاء اللہ، اسم جمیل، خوبصورت نام ہے. کیف الحال یا امبر؟ انا بخیر الحمد للہ. وکیف حالک یا استاذی؟ بخیر الحمد للہ، بخیر الحمد للہ. شکراً. بھول گئی. شکرن کو کیا کہتے ہیں آگے؟ ہاں یہی تو پوچھنا تھا آپ سے، آپ اس لیے تو لیٹ آئی لڑکی. کل بتایا تھا اس کا جواب ہوتا ہے، لکھ لو، عفواً. عفواً شکراً عفواً شکراً عفواً. شکراً یا امبر. عفوا. اہلاً و سہلاً. اہلا بکم. صباح الخیر. صباح النور. مساء الخیر. مساء النور. کیا بات ہے لڑکی، شاباش. من این انت؟ انا من پاکستان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. هل انت پاکستانیہ؟ نعم انا باکستانیہ. وما جنسیتک انت؟ انا مصری، انا من مصر. اہلا وسہلا. اہلاً بکم اہلاً بکم. کیا بات ہے لڑکیوں، شاباش. امبر بتاؤ مجھے، اچھا آسما باجی بتائے گی. آسما باجی بتاؤ، مجھے چاہیے، مجھے پانی چاہیے، کیسے بولوں گا میں؟ مجھے چاہیے. أنا م- شاباش. أنا ہاں، ما ماں تو ٹھیک ہو گیا، لیکن چاہیے والا لفظ رہ گیا نا، مجھے چاہیے. ہاں سر وہ چاہیے کیوں سب یاد. ہاں تو وہ کیوں، دیکھیں ہم لوگوں نے اب یہ کل سے لازمی ہو جائے گا کہ ہر بندہ اپنے پاس کاپی رکھے گا، اس پہ لکھے گا. چلو مجھے بتائے گی عظما، بتائے گی مجھے پانی چاہیے. عظما. اريد ماء. شاباش. اریدو. اسما باجی یاد آ گیا. اریدو، انا اریدو الماء. اچھا جی. اچھا اسما باجی مجھے بتائیں گدھے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ حمار حمار حمار. حمار حمار حمار. حمار. شاباش. اور کتے کو کیا بولتے ہیں؟ قلب. اچھا کاف والا. اگر میرا کتا بولنا ہو تو کیا کہوں گا؟ میرا کتا. میرا کتا. شاباش. میرا کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یا چلو تمہارا کتا. سوری سر میرا سبق مجھے یاد نہیں آ گیا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ آپ کو یاد ابھی آ جائے گا. یہ آپ کو بتائیں گی زارا. زارا بتاؤ میرا کتا. قلبي. ہاں آپ نے صرف آخر میں یا لگانی ہے. اچھا. سبحان ربی. قلبی. اسی طرح قلبی بھی بولتے ہیں، قلبی یعنی میرا دل، قلبی. اور یہ چھوٹے کاف سے قلبی. اسی طرح میرا کے لیے کیا ہوگا؟ یا. میں نے کہا کہ آخر میں یا. بیتی، حبیبی، اخی، امی،
سب کے آخر میں یا لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، میری، میرے. اور اب بتائیں گے تمہارا رب کون ہے؟ آسما باجی کیسے بولوں گا؟ تمہارا رب کون ہے؟ ہاں من ربو کا. ہاں جی شاباش. من رب کا، تو من کا مطلب ہے کون، لیکن تمہارا کے لیے کیا استعمال کیا آپ نے؟ تمہارا کے لیے من کا مطلب ہے کون، تمہارا کے لیے کیا استعمال کیا؟ رب تو رب ہو گیا نا، تو تمہارا کے لیے کیا استعمال کیا؟ کاف نیچے آخر میں کاف آئے گا، من ربو کا. شاباش، کاف ہے. تو اب دیکھو مجھے بتا سکتی ہیں آسما باجی کہ تمہارا کتا یا تمہارا دل؟ ہاضا ہاضا کی ضرورت نہیں ہے، ہاضا تو یہ ہے نا، اس کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا قلبو کا. شاباش. ہاں جی، یا کو ہٹا کے آپ نے کاف لگانا ہے، قلبو کا یا قلبو کا. بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یہ تھی دہرائی تھوڑی سبق کی، یہ اچھا ہو گیا. الحمدللہ، ماشاء اللہ علیک. اب آپ میں کچھ، آپ کو ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ 12 منٹ رہ گئے. یہ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں، ہلکی ہلکی، زیادہ نہیں. ذرا سنیے گا، آپ کو آواز آنی چاہیے. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمي مناف محمد. ما اسمك؟ أنا عبد الرحمن محمد. كيف حالك يا أخي عبد الرحمن؟ بخير والحمد لله. كيف أنت؟ أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من ترينيداد. ترينيداد. أين ترينيداد؟ ترينيداد جزيرة في البحر الكاريبي. ما شاء الله ما شاء الله. هل أنت ترينيدادي؟ نعم أنا ترينيدادي. ومن أين أنت؟ أنا من السودان. أنا سوداني. أنا مدرس. وأنت؟ أنا طالب في الجامعة. ما شاء الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا أخي، ما هو رقمك؟ اچھا جی، یہ دوبارہ، یہ کتنے پرسنٹ سمجھ آیا؟ امبر کو کتنے پرسنٹ سمجھ آیا؟ سر مجھے آیا ہے سمجھ سارا. شاباش شاباش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام پہلے کیا، اب ذرا سنیے گا. اسمي مناف محمد. اس نے کہا اسمی مناف محمد. مناف اس کا نام ہے، اسمی میرا نام مناف ہے. ما اسمك؟ مسمک تمہارا نام کیا ہے؟ أنا عبد الرحمن محمد. كيف حالك يا أخي عبد الرحمن؟ کیف حالک یا اخی عبد الرحمن، تمہارا کیا حال ہے بھائی؟ بخير والحمد لله. كيف أنت؟ ظہیر صاحب، یہ لفظ ہے بخیر، بخیر، اور زارا یہ بخیر ہے خا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بخیر. أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ آج ہم نے پڑھا ہے من این انت، تم کہاں سے ہو. أنا من ترينيداد. یہ ایک عجیب سا جگہ بتا رہا ہے، غیر معروف جگہ ہے، ترینیداد کے نام سے. میں وہاں سے ہوں. ترينيداد. أين ترينيداد؟ اس نے کہا این ترینیداد، یہ کہاں پہ ہے؟ ترينيداد جزيرة في البحر تو یہ اردو والا لفظ ہے نا، جزیرہ، یہ جزیرہ ہے. الكاريبي. ما شاء الله ما شاء الله. هل أنت ترينيدادي؟ نعم أنا ترينيدادي. ومن أين أنت؟ أنا من السودان. أنا سوداني. أنا مدرس. انا مدرس، میں ٹیچر ہوں. انا مدرس. وأنت؟ اور تم؟ أنا طالب في الجامعة. میں اسٹوڈنٹ ہوں جامعہ میں. دیکھو جامعہ کیا ہوتا ہے؟ جامعہ یونیورسٹی کو بولتے ہیں، یونیورسٹی. انا فی الجامعہ، یونیورسٹی میں ہوں. ما شاء الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا بك. اس کا جواب ہونا چاہیے اہلاً بکم. اس نے کہا شکراً. شكرا. ما شاء الله ما شاء الله. چلو میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. ویسے اہلاً و سہلاً کے بعد اس نے کیا بولا؟ مرحباً کے بعد
उसने कहा अहलन व सहलन व मरहबन बिक, आपको खुशामदीद हो। दोबारा सुनते हैं। جامعة. ما شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. हाँ जी, बिक, तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। ये अहलन व सहलन का जवाब होता है अहलन व सहलन, अहलन अहलन बिकुम, अहलन बिक या अहलन बिकुम। अच्छा, इसको वीडियो को मैं फिर आपको कल पूरा भी दिखा दूंगा। इस सारी वीडियो दोबारा हम कल देखेंगे इंशाल्लाह, तो इसको मुकम्मल करेंगे ताकि आसानी हो आपको समझने में। तो आज का ये सबक था हमारा, और आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, और हम ये जो हमारे हैं ना, ये जो चीज़ें हैं कम होती होती आपको फिर हम सिर्फ अरबिक में कोशिश करेंगे बात किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें अरब में, ठीक है जी। आज आपने सीखा कि आपने अपना वतन कैसे बताना है और दूसरे का वतन कैसे सीखना है, कि क्या कहाँ से है वो बंदा। खुशामदीद कहना सीखा और हमने प्रैक्टिस की, बहुत अच्छी वाली, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत हौसला अफजा जो है वो सिचुएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखें तो ग्राम अगर आप देखें कि हमारे बच्चे जो है वो माशाल्लाह से अच्छा कर रहे हैं, कि रिप्लाई कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भेजा है, काम भेजा है, सबसे पहले उस्मा ने भेजा है, और वो बड़ा शानदार काम है, बहुत अच्छा किया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं चाह रहा था उन्होंने वैसे किया, तो ये बहुत शानदार था। और अगर मैं नीचे आता हूँ तो उन्होंने शुक्रन कहा, तो नीचे ज़ारा ने कहा अफ़वन, लेकिन काम नहीं किया। क्या लड़की है ये। नीचे अंबर ने फिर क्या किया कि नंबर भेजे, और मैंने से कहा कि नंबर भेजे। तो मुझे अंबर ज़रा गिनती सुनाओ ज़रा अरबी में। सिफर, वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। यहाँ लड़की है, शाबाश शाबाश। लेकिन इसमें 2 नंबर काटे गए आपके, 2 सांसों की वजह से। सांस नहीं लेनी यहाँ पे, ये वो जगह है जहाँ सांस नहीं लेनी। सुनाएंगी उस्मा जी। सिफर, वाहिद, अस्नान, समानिया, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ। सॉरी सर, गलत हो गई। हाँ, शुरू से सुना। दोबारा सुनाती हूँ। हाँ हाँ, सिफर, हाँ, सिफर, वाहिद, अस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिस्आ, अशरा। क्या बात है। आपने 40 दफा पढ़ा इसको कल या आज? सर नहीं, 20 से 25 दफा। अच्छा ठीक है। अच्छा अंबर, आपने 40 दफा पढ़ा इसको? यस सर, पूरे 40 दफा। क्या अगर क्लास में आपने हलफ उठाने का कह दिया तो मैं शर्मिंदा ना हूँ। अच्छा अब देखें, मुझे ये तो देखो, ये देखो, एक चीज देखो कि होमवर्क का ना टाइम कौन सा होता है। देखें, ये आप देखें ना, एक चीज और भी देखें, यहाँ पर जरा गौर करने वाली बात है कि ये होमवर्क आपका कल आया है, ये देखा, ये आया है 5:30 बजे अंबर का आया ना। उससे पहले वो तो करा चुका था माशाल्लाह से, बहुत शानदार। रात को करना होता है। मैंने ये कहा था कि होमवर्क जो है सेम डे में करना चाहिए, वरना चीजें भूल जाती हैं। और ये नहीं कि क्लास से पहले आप होमवर्क करें और आप अपने ऊपर है ना टेंशन बनाएं। तो ये टेंशन नहीं बनानी है आपने, ठीक है। और आपने कोशिश ये करनी है कि जल्द से जल्द होमवर्क किया करें, नहीं रात को करें या फिर सुबह भेज दें। सुबह वाले थोड़े से पीछे रहेंगे और शाम वाले तो बिल्कुल पीछे रह जाए। तो बहरहाल अच्छा, वो अंबर ने भी किया था और ये सारा लिख के भेजा है। देखो यहाँ पे ये लिखाई नंबर है ना, आप यहाँ से नंबर नंबर सीख सकते हैं। ये सारे नंबर जो लिखे हुए हैं, 2 को ना सीधा कर दो, ये इसका ना इसके अंदर से हुक निकाल दो, ये बिल्कुल सीधी कर दो ऐसे। और 6 से भी निकाल दो, लेकिन ठीक है, बुरा नहीं है, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी अच्छा है, ठीक है इंशाल्लाह ताला। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी अंबर, समझदार बच्ची। अच्छा, ज़ारा ने फिर उसके बाद ज़ारा ने भी काम किया, और उसने मेहरबानी की और टेढ़ा किया वाहिद को, ये बहुत अच्छा किया इसने माशाल्लाह। 6 ज़रा थोड़ा सा, 6 ठीक नहीं है। इसका देखो ना डंडा, आपने जैसे वाहिद का इस तरफ लेके गई है ना, ये 6 का भी इधर ही लेके जाती ना, वो ठीक होता। जैसे 8 का इस तरफ है, वो अच्छा है। 9 को भी इस तरफ होना चाहिए था, 10 का ठीक है। तो ये बहुत शानदार है, आपने वो भी लिखा है, बहुत शानदार है, शानदार शानदार शानदार, बहुत अच्छी लड़की, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, ये भी अच्छा था, ज़रा ने भी किया। तो होमवर्क आपको करना चाहिए, और आप भेज दिया करें, मेहरबानी किया करें, होमवर्क भेज दिया करें। वैसे भी जो वीडियो वगैरह भी देखे ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, और बिना बाजी भी ऐसी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के
जो है ना वो कर, तो आप भेज दिया करें, मेहरबानी करें अपना होमवर्क वगैरह भेज दिया करें, मैं देख लिया करूँगा, ठीक है। बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ ठीक हो गया, चलें भाई, अब आप अपना ख्याल रखिएगा और कल मिलते हैं एक अच्छे से ब्रेक के बाद, आराम कीजिएगा और कल फिर मिलेंगे 8 बजे इंशाल्लाह। आपने 8 बजे ही तशरीफ लाना है, टाइम पे आया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।